المبادرة الاجتماعية اللي فكرنا فيها ابتكار جديد باش نساعدوا الجمعيات والمتطوعين في نفس الوقت. كونا واحد المنصة إلكترونية باش يقدروا الجمعيات اللي تيبحثوا على الناس تيعاونوهم يعني بالوقت ديالهم ماشي بالمال ديالهم، تيبحثوا على واحد الأعمال خاصة. درنا هذه المنصه باش هما يديروا فيها الحاجيات ديالهم، وفي نفس الوقت المتطوعين اللي باغيين يعطيو وقتهم وباغيين يعطيو يعني لهذه الجمعيات يدخلوا وتسجلوا في هذه المنصه هذه. والهدف هو ان يكون هذا اللقاء ما بين المتطوعين وما بين هذه الجمعيات باش يقدروا يطوروا الاشغال ديالهم ان شاء الله. وحنا بغينا هذه المنصه تكون كواسطه بين هذه الجمعيات وهذه المتطوعين. هذا هو الهدف من هذه المبادره الاجتماعيه ان شاء الله. Aujourd'hui, on est là pour présenter un très beau projet sociétal, toujours dans la continuité de la stratégie d'innovation de la compagnie Atlanta Assurance. Alors aujourd'hui, on a mis l'innovation au service du sociétal, à savoir notre responsabilité dans la société. Et donc nous avons mis au point une plateforme dédiée à toute l'action sociétale et bénévole qui est Ntaounou. Donc Ntaounou, c'est le projet qui va mettre en relation les associations et les bénévoles. Alors je m'explique. Il y a beaucoup d'associations qui ont besoin de bénévoles et souvent ils n'ont pas les bonnes compétences ou la bonne personne au bon endroit. Et avec la plateforme taouno.ma, aujourd'hui, Atlanta Assurance offre la possibilité aux associations et aux bénévoles de pouvoir se mettre en contact. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme Ntaouno, il y a une équipe dédiée, donc il y a un suivi sur les formulaires pour que les associations adhèrent, et il y a aussi un questionnaire de satisfaction qui est présenté aux bénévoles pour savoir si tout s'est bien passé et si ça rentrait bien dans l'action qu'ils voulaient mener. Donc voilà, aujourd'hui c'est la grande première et ça tombe bien avec Ramadan, le mois de partage et de générosité. Donc on a mis en place cette plateforme Ntaounou. Merci. الفكرة ديال نتعاونوا qui a été mise en œuvre par la société Atlanta. فكرة جديدة وذكية parce qu'elle va permettre dans un premier temps à n'importe quel citoyen marocain d'aller dans l'action solidaire, de faire du bénévolat, ce qui en soi est extraordinaire. Et elle va permettre d'apporter des éléments de réponse aux besoins des associations qui souvent luttent pour pouvoir grandir. Nous, pour ce qui concerne notre cas, concrètement, au Melreit, dès l'instant où on a pris connaissance de cette plateforme, la première idée qui a émergé, c'est de lancer une offre pour du bénévolat en termes d'informatique. Les éducatrices ديالنا تعرفوا l'informatique, ولكن certaines ne sont pas très performantes. Donc on a lancé une offre pour demander une possibilité de bénévolat en informatique de façon à renforcer les compétences informatiques de certaines éducatrices de Melreit. هاد المبادرة ديال أتلانتا هي كتقرب الحاجيات الغير المادية ديال الجمعيات، تتقرب هاد الحاجيات من المتطوعين. بزاف الناس عندهم رغبة باش يساعدوا وخاصهم واحد المكان فين يقلبوا على كيفاش يقدموا هاد المساعدة. كيظهر لي هذه فكرة رائعة ديال أتلانتا اللي غادي تجعل على أنه هذا الخير، هذا العمل الإحساني هذا يكون عنده إقبال أكثر. حنا في جمعية هاجر قدمنا جوج ديال المبادرات، الآن إن شاء الله نكونوا قبل، ولكن عندنا وليدات كياخذوا واحد الحقنة، واحد الدواء تياخذوها في المستشفى ولا في العيادات الخاصة، تياخذوها مدة 3 ل 4 ساعات. اش غيبقاو يديروا الوليدات في ذاك الوقت؟ إذا خاصنا اللي نشطهم. إذا المبادرة الأولى اللي عندنا هي
نعطيوهم يديروا الزليج، يرسموا بالزليج شي حويجه زوينه وكيكون عندهم واحد الابداع فني. المبادره الثانيه هي التبرع بالدم. هذه عندنا حنا في الجمعيه خاصه لانه الدواء كيتخاد، الدواء ديال هذا المرضى هذا من الدم ديال الانسان. هما ما عندهمش المضادات، حنا كنعطيهم المضادات من الدم ديال المتطوعين. لذلك انا كنشكر بزاف اللي قائمين على هذا المشروع، جمعيه اتلانتا، وشكرا لكم شوف تي في.